नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 25 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी चारा कला राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी करलगा देवगढ़ रे। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी सेक्टर 8 राउरकेला। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी दो मुहाणी आखुआपाଳ पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुसुमी देवगढ़ रे। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तोते। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी कपुंडी केन्दुझर रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी घागरबेढ़ा चंपुआ केन्दुझर। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी पागा कॉलेज पड़िया सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी जगन्नाथ बल्लभ खेल पड़िया मालती पाटपुर पुरी रे। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी खैरा बड़चणा जाजपुर रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी भरसुजा आगलपुर बलांगीर रे। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बांसपाଳ केन्दुझर रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी भटली बरगढ़ रे। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी सोहला डुंगुरीपाली सोनपुर रे। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी मधुआपल्ली कलापथर कटक रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सापघरा बोइंडा अनुगुल। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी बाउंसपाଳ छक कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि
ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଖଲୁଆ ଚାଇଁପାଳ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମାହିଙ୍ଗୁଳା ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଖଣ୍ଡାଧାର ଯାତ୍ରା କମିଟି ସୁଆରପଲ୍ଲୀ ବଣାଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କସଳା ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମଦନପୁର ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କନ୍ତଳା ପାଲଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କନକପୁର ସାହାଯ୍ୟପାଲ ବୌଦ୍ଧରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବଉ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବମ୍ବେ ଛକ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରେମୁଣା ଗଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ବାଟ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଟିକିଲିପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କଲଣ୍ଡା ବାଂଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ କୁଣ୍ଡପାଲି ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଅରାସାହି ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବେଲଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜି ହେଉଛି ତାର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।